Karim enitli aba ankle to mo gobedi rasula ko di bashiti la alhamdulillah demba do rasula c'est aba bismillah sa foli kam bi bulusa ibodi kan bawma antena ko foli ji janya bi kada ka wati ale kunna ko jugu okay mama be ko solme radio patrioti la Karim Konare demsen de lo karamago walma savant international malien nega foli belelo bo bela jeli ya famia ni dulu baro daminene kanyashin ka tuka émission ma le émission yele sigatola bi samedina Karim Bianca awlateme o jaranye ko no merci o jaranye ko jugo Karim ambe bela jeli fo ka bela jeli walmando ka jamana serege nani bela jeli fo ni watina Karim andusukun kam ne do sigatala kada ka Mali Karim Mali ko akelembe kata banani sigatala Mali on ta do bu ko romna kati ja romna vraiment Mali ko kelembe ko doye antemi shi don tuguni sigatala aw yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn ko de bɛ ka faga kɔfɛla la karamɔgɔ Karim su ni tile sigatala wa su tɛ ban compte la da yɛrɛ tɛ se ka fɔ ko hadamaden mun sara o tɛ se ka fɔ sigatala u b'a fɔ provisoirement mais a n'a réalité nin de don o tɛ kelen ye sigatala mɔgɔw kɔnɔ gannen don awɔ taa yɔrɔ tɛ mɔgɔw la sigatala na yɔrɔ tɛ mɔgɔw la sigatala ne kɔnɔ gannen don dɛ bi an bɛna don kuma kɔnɔ Kajatu i ka kuma diyara n ye kosɛbɛ parce que karamɔgɔ Karim ne ma dɔn fɛn fɛn bɛ maliyɛnw na ni kuma in fɔ ka tɛmɛ kuma kɔrɔ de don kuma kura tɛ dɛ kuma kɔrɔ de don a bɛ émission kɔnɔ parce que i y'a fɔ k'a bila a émission bɛɛ lajɛlen kelen na bi yan i ko ni jamana ɲɛmaa ma wuli k'i jɔ i ye dugu dama fɔ kasara a bɛ bɛn n'o ye sigida 8 ye ko kasara a ti ba la fo 2020 sigatala i y'a fɔ ka tɛmɛ sigatala bon a dun kelen don tuguni an ta an bɛɛ kɔnɔ gannen don karamɔgɔ Karim oui n bɛna da don la ka détail di ne tɛ ne kɔnɔ gannen don koyi ne ni ɲɔgɔnna bɛɛ de don n'est-ce pas parce que ni ko Mali tɛ kɛ foyi ni maliyɛnw tɛ sigatala kojugu sigatala ne y'a fɔ denwolomusow ɲɛna ko yalo an bɛ ka kuma minnu fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna n'u tulo t'a la kojugu aw de denw bɛ kɛlɛ daga la wa aw denw de fana bɛ sa jamana ɲagami kuma tɛ nin wa mɔgɔ tɔɔrɔ kuma tɛ nin wa nɛni tɛ kuma in kɔnɔ ne ko 2019 tɛ ban an ni 2019 tɔ ban ni cɛ ye tile 70 n y'o jate de kun calculer ka di mɔgɔw ma n'o tɛ ban fiyewu a semaine sabanan nin ye mun ni attaque wɛrɛ ma kɛ Mali kɔnɔ et puis n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ sigilanden 8 de kɔnɔ kunun Menaka ni Burem cɛ dugu dɔ tɔgɔ bɛ yen ko Tarkint awɔ u y'an ka ta da an ka cɛw la yen kunun k'a to Mali sorasi de bɛ fagali kɔfɛ de i b'a mɛn de ko solution sɔrɔla ou bien u yera ne y'a fɔ Mali bɛnna so mun ma Mali maabaw Mali faamaw Mali ɲɛmɔgɔw k'an ka so ninnu ɲɛɲini o kun'u ta kɛ an bɛ ɲɛmɔgɔ ye nɔfɛ dɔrɔn Mali ko ka bon ɲɛmɔgɔ ko dɔrɔn ma jamana ko o de kan ka jɔrɔ fɔlɔ mais n jɔyɔrɔ ko ne y'a jateminɛ o de bɛ faamaw ka ko kɔnɔ i y'a faamuya o de bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ka ko kɔnɔ ni nin ye tubabula ye ne ka pronostic kɛ k'a fɔ a y'a janto nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ ni yɔrɔ la comme n'an da don sigilanden 8 na k'a to kun ka gɛlɛn cogo bɛɛ la ko tiɲɛni bɛ n'o sɔrɔ hali ni tiɲɛni tun bɛ na o bɛ na k'a sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don sigilanden 8 min da don a la k'a di mais kunun kɔni a kɛra tiɲɛni ye a hakɛw bɛɛ ma dɔn fɔlɔ mais tiɲɛni kɔni donna an ka cɛdenw kunna an bɛ tasi bila kɛ banbatɔ ninnu ye i y'a faamuya n m'a fɔ n ka armée ka indépendance taara misi ka so kɔnɔ wa misi sugu jumɛn don misi bɔgɔtigi i y'a faamuya donc a nalonnen don dɔɔnin ni attaque de kɛra an ka mɔgɔw bɛ boli ka na o yɔrɔ la hali ni soso bɛ tɛmɛ u tɛ sɔn o ka tɛmɛ mais sani attaque ka kɛ dun a natɔla mun na a tɛ ye est-ce que ɲɛmaaw ye prévention yɛrɛ ta fana o kama donc ne baw denwolomusow aw denw de bɛ sa su ni tile n y'a fɔ ka segin k'a fɔ wa hali bi a bɛ na fɔ mais solution tɛ ka kɛ a la karamɔgɔ Karim fo ka teni nege bɔ ne na siga t'a la ne yɛrɛ ka cɛmanin dɔ bɛ yen o ka bɛ teni fɛ n ko la o kuma t'a la mais maa tɛ taa k'i da kan to parce que anw denw de bɛ ka taa kɔfɛ ka t'u manamana faga mais i b'a sɔrɔ ministre den si t'a la président den si t'a la gouvernement den si t'a la anw fantan ni kule mun denw b'a la olu bɛ ka taa manamana faga ni musow fana ma wuli k'i jɔ kɛ a ma nɔgɔn u kan ka wuli k'o jɔ bi ma dugu jɛ ya u kan ka wuli k'o jɔ et puis hali ne b'a f'u ɲɛna ka solution di n ka émission kɔnɔ toujours ne b'a kɛ parce que an bɛɛ y'an sigi an ye fantan ye i y'a faamuya n'an fantanw denw fana de bɛ kɛlɛ dagaw la aw k'a sigi jamana ɲɛmaaw kana na jamana kunna kow ɲɛnabɔ mais fo olu yɛrɛ ta mais aw yɛrɛ tɛ wuli k'a ka denw ka ko ɲɛɲini
a dɔnbaga bɛ yen a fɔbaga bɛ yen wa wagati bɛɛ la émission kɔnɔ b'a la k'a fɔ et puis n bɛna kɛ copier coller don dɔ ka na émission latɛmɛ an ye fɛn fɛn fɔ jamana in kan 2019 kɔnɔ n'a bɛ ka tila ka jamana in sɔrɔ an b'a kumakanw latɛmɛ ka yatu kelen kelen ni ala na kira sɔnna i y'a faamuya donc hali bi ko kɔlɔsi sinon hali bi dibi b'an ka jamana in ɲɛma 2019 tɔ kɔnɔ hali bi fagali wɛrɛ bɛna kɛ san ani 31 décembre cɛ attaque wɛrɛ bɛna kɛ attaque militaire karamɔgɔ Karim Konare solution de t'a la wa solution b'a la solution fɔra ka émission latɛmɛ a ka ca ni kalo 5 ye an tɛ segin solution in kan tuguni n bɛ segin a kan tuguni n bɛ segin a kan bi i y'a faamuya et puis solution fɔlɔfɔlɔ jumɛn bi bingali ni kasara la n'a bɛ ka jamana sɔrɔ san mun kɔnɔ o solution fɔlɔfɔlɔ ye ɲɛfɔli de ye ɲɛfɔli awɔ i y'a faamuya Mondoro ni yɔrɔ mun attaquera Mopti ne ko n ko bon a filɛ u bɛ t'o yɔrɔ de dɔrɔn kɔlɔsi sisan ka ɲinɛ jamana donna tɔw kɔ walahi i y'a fɔ parce que sanu attaque ka kɛ n y'a fɔ n k'u janto sigilandi 8 na ne sigilandi 8 di ka sɔrɔ ka solution di i y'a faamuya mais solution premier diɲɛ ko bɛɛ la mɔgɔ lasɔminen o ye subaga ye sa i y'a faamuya k'i lasɔmi ko la k'u ka tila k'i ni sigilen sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fana tulo bɛ émission ninnu na u ta tɛ se ka kɛ ten Karimi kumakan ka dan i ka dolo baro ka dan ye fɛn minnu bɛ ka fɔ k'u janto yɛrɛ la i y'a faamuya u ka yɛlɛ ni kuma in ye sanfɛ bani k'an bi yɔrɔ o yɔrɔ la u k'u janto yɛrɛ la ne ko président tulo tɛ anw na de wa k'a to ne ye kuma kelen f'i ɲɛna ni ye Mali faama fɛn o fɛn Mali faama bɛɛ tulo b'i la mais ne ko ni ne ye kelen nɛni sisan émission kɔnɔ mobili ɲɛ 10 bɛ jɔ gendarme ni garde ni agent secret la sisan kelen fa nɛni k'o ba nɛni sisan a bɛ kɛ tiɲɛni ye non o tiɲɛ ou bien radio in bɛ datugu non siga foyi t'o la i y'a faamuya au contraire anw ti nɛni kɛ an tɛ foyi fɔ nin kan ka kɛ jamana in kɔnɔ parce que je suis sociologue de formation licence i y'a faamuya n yɛrɛ tagara volontaire ka taga sɔrɔsiya la i y'a faamuya malgré kana kalan continuer ne ye dolo karamɔgɔ en même temps i y'a faamuya donc sociologue ka baara yɛrɛ jumɛn ye o ye kasara min ni tɔɔrɔ min bɛ dugudenw kan dugu yɔrɔ o yɔrɔ village fara Bamakɔ kan ville kan i y'a faamuya ni kasara bɛ na n'i ye ko ye lasɔmi kɛ ne y'o kalan de kɛ mais ne yɛrɛ duguma kalan jumɛn kɛ n'o ye dolo ni turabu ni alikuranɛ ye donc ne bɛ ka baara kɛ o kan comme privé n yɛrɛ bolo i y'a faamuya donc j'ai le droit ka Mali aider i y'a faamuya parce que Mali ye ne kalan école kalan na mais ne yɛrɛ kalan diɲɛ kalan tɔw la i y'a faamuya donc sigilandi chèque mun bɛ yen n'a ma ɲi n'an m'an da don a la u k'u janto ni attaque bɛna kɛ sani ka 2019 tɔ ban tugun a bɛ k'a dugu dɔ la tuguni parce que kunu Menaka lajɛ Menaka bɛ daminɛ ni M ye Burem bɛ daminɛ ni M ye fagali kɛra Tarking ne Tedo sigilandi 8 bɛna fɔ kelen kelen u k'a faamu Mali kɛlɛkɛcɛw u baw n'u denw ni u musow a tulo ma jɔ sigilanden dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko tubabu ka lettre don a bɛ fɔ o kan na doloso 8 de tiɲɛnen don o doloso 8 tiɲɛnen don ka kasara de bɛ Mali ma 2019 kɔnɔ i y'a faamuya mais a bɛ mɔgɔ minnu tɔgɔ la olu de bɛna kasara sɔrɔ fo 2023 a tɛ ban 2012 fo ka taa se 2023 ma a mɔgɔ tɔgɔ ye jumɛn ye a dugu tɔgɔ ye jumɛn ye dugu min tɔgɔ bɛ daminɛ ni A ye misali la exemple ni kelen dugu min bɛ daminɛ ni A ye Aguelhok voilà i y'a faamuya B Bamako b'a la Burem Bankas Bajangara voilà o ye bɛɛ bannen i y'a faamuya misali la même Bangoni fɔra Badalabugu ni fɔra kasara mun bɛɛ sɔrɔ ɲina j'ai tout cité malgré tout a bɛ tila k'an sɔrɔ Badalabugu ta in o kɛra mobili citerne jeninen ye o fana kɛra Bangoni ta so cunna ka jigin o kɛra siga t'o la donc Bamako fagaliw bɛ cogo di ni karamɔgɔ dɔ ma faga fan dɔ fɛ i bɛ taa ko kɛ Bali la mais Bamako fo ka Bakari Togola tɔgɔ fɔ bɛɛ in na a tɔgɔ b'a la jamu b'a la wallahi y'a fɔ ka sɔrɔ a ma minɛ i y'a fɔ mais a min kɛra o bɛ fɔ n'est-ce pas kosɛbɛ voilà n'o bɔra an bɛ se G ma G ye Gawo de ye Menaka bɛ Gawo mara kɔnɔ siga t'o la kunu attaque kɛra Menaka mara kɔnɔ malgré Menaka kɛra région tout récemment a kuma bɛ fɔ n t'a dɔn ni a ko bɛ appliquer a ma appliquer fɔlɔ i y'a faamuya voilà donc ale bɛ Gawo fɛ donc k'u janto Gawo la a y'a janto Gawo la sɔrɔdasi minnu bɛ Gawo sɔrɔdasi min bɛ hali Bamako yan parce que bɛɛ tiɲɛnen don a tiɲɛnen don an bɛna se Asma H de Ombori
ombori chaque fois ombori ni boni ni ɲɔgɔn cɛ boni fana mi bɛɛ fɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ chaque fois i bɛ kasara nin ko mɛn o yɔrɔ nin ma segin k'a fɔ o burɛm fana yɔrɔ bɛ bɛɛ fɛ o faamuyana ni an bɔra H kɔnɔ an bɛ se K ma dugu o dugu tɔgɔ bɛ K kɔnɔ Mali kɔnɔ village fara duguba fara hali commune kan n'o m'o janto kasara de bɛ mɛn kelen nin bɛɛ kɔnɔ K ye Kidali K ye K ye Kulukoro K ye même Kita lajɛ cɛ min y'a muso kɔnɔma bonanina i y'a faamuya donc ni kasara ko de bɛ mɛn nin yɔrɔ sigilan den bɛ ka yɔrɔ minnu mara kɔnɔ kelen i y'a faamuya donc n'an bɔra K la an bɛ se M ma M Mopti kasara ka jugu ɲina 2019 kɔnɔ ka tɛmɛ Mali région tɔ bɛɛ kan Mali kasara ka jugu ka tɛmɛ Afrique de l'Ouest kasara bɛɛ kan 2019 kɔnɔ Mali M menacelen don Menaka Mopti Mondoro a lajɛ kasara y'a bɛɛ sɔrɔ fagali y'a bɛɛ sɔrɔ et puis a fagali si tɛ taa dugu ma sanfɛ i y'a faamuya u k'u janto M na n'an bɔra an bɛ se S ma S de ye san ye Segu u k'u janto S bɛ dugu o dugu la hali ni a bɛ Bamakɔ capitale fɛngɛ kɔnɔ yan Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ n'a dugu bɛ n'a quartier bɛ n'a tɔgɔ S ye yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ a janto nin dugu la dugu min tɔgɔ daminɛlen don ni nin sigilandenw ninnu ye k'a to k'u janto a la a dugu laban ye T Tɔnbɔkutu T Salit T bɛ dugu mun na T bɛ mɔgɔ tɔgɔ mun na a janto sinon ni kasara bɛ na ni fiɲɛ cira a bɛ jamiya ninnu sɔrɔ i y'a faamuya k'a to ni y'a dilen tuguni o k'o janto ni scène kelen kan n'Ala ma ko kɛ 2019 kɔni tɛ ban ni Mali finitigila ka m'u janto yɛrɛ la attaque wɛrɛ bɛ na kɛ ko Karim y'a fɔ a ka di n ye k'a fɔ o tɛ dɛ a solution ye jumɛn ye fɔli in kɔfɛ fɔli in yɛrɛ de première partie i ma ni tubabukɛ bɔra a kalama n'i ye tubabukɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna ko 2020 kɔnɔ nin bɛna kɛ Américains bɛ fɛn bɛɛ lutter contre ces choses a kana kɛ cogo si la i y'a faamuya voilà donc kasara bɛ se ka kunbɛn cogo jumɛn na ka d'a kan ne ko Mali o maralen bi araba dolo de fɛ i y'a faamuya mais indépendance taara alamisa don i y'a faamuya mais juma de b'a to Mali bɛ ninakili o saraka jumɛn kan ka bɔ Mali ye Mali fininatigilakaw ye ne ko kan o kan bɛ Mali kɔnɔ misi jɛman kelen kan o kan bɛ Mali kɔnɔ ni a kan mɔgɔ ka ca ni 100 80 ye 50 ye o ka misi jɛman kelen kɛ saraka ye a bɛ kɛ saraka ye cogo jumɛn na n'a fagara o k'a kɛ dumuni kan k'a dun ou bien o k'a kɛ dumuni o ka sarada k'a cɛ k'a di mɔgɔw ma se tɛ mɔgɔ min ye n'o daminɛna fana u bɛ to kɛ chef ko dɔrɔn fana Mali ko a ma nɔgɔ k'a to ko janto ko janto la oui non siga to la dɛ i y'a faamuya n'o fana kɛra chef b'a fɔ aw ni chef nous sommes les chefs oui nous sommes des chefs o kɔrɔ aw de bɛ se k'a kɛ o kɔrɔ aw b'u kɔ mɔgɔ aw tɛ se k'a kɛ effectivement o fana bɛ kɛ ségrégation ye effectivement i y'a faamuya donc ne ko kan belebeleba in bɛɛ olu de kan ka misi 7 de y'a saraka ye nin ye 2019 de dɛ 2020 ta mɛ n'o fɔ n b'a la ka faama ninnu to yen dɔɔni ka ɲɛmɔgɔ ninnu to yen dɔɔni 2019 kɔnɔ n b'a la ka kuma mun fɔ a bɛɛ ka réaliser wa a bɛɛ bɛ ka réaliser kelen mais 2020 kɔnɔ n bɛna prévention kɛ ka di Mali jamana ma n'a kasaraw tilara ka Mali sɔrɔ k'a to a bɛ kɛ ko ye an tɛna ko fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ko la mɔgɔ kelen tɛ se an fana t'a fɔ k'an fana bɛ se dɔ la awɔ an bɛ se dɔ la an ka ko kɛ parce que Mali ye bɛɛ jɛ don an bɛ se dɔ la jangan ka to faso de la fɔlɔ Mali ye bɛɛ jɛ don n'i y'a ye ka arrange i ka mobili i ka miliyari e lakanalen de don de don dɛ faso fana i bɛ taa ko de to yen siga t'o la et puis aw kana to fana ko karisa kelen bɛ fanga kunna k'an bɛna fanga ko bɛɛ to karisa kelen ma karisa kelen ta tɛ jamana in o karisa ka wagati bɛ ban dɔrɔn a bɛ bɔ yen an tɔw de bɛna gɛrɛ hali don na caman ma minɛ fana de voilà wa minɛli fana bɛ se minɛli tɛ ban wa a bɛɛ ne ka tɔgɔ ye Adama Sangare ainsi de suite voilà a bɛ ne ye sigilandi 8 min fɔ tiɲɛ o tiɲɛ bɛ Mali kɔnɔ a b'a kɔnɔ B e ka segin tɔgɔ in kan fana A sigilandi 8 A B G H K M S T nin bɛ dugu la cogo min na a bɛ tɔgɔ kunda ten o kɔrɔ ça veut dire nin tɔgɔ bɛ maa la i ko n'a fɛn fɛn bɛ jamana ɲɛmaa la n'a bɛ tɔgɔtigibaw la hali n'a bɛ tɔntigiba la i y'a faamu i ko nin bɛɛ ani bɛɛ lajɛlen k'a janto a yɛrɛ la ni nin bɛɛ mi janto a yɛrɛ la kasara b'a bɛɛ sɔrɔ fo 2023 ne sigilen fɛn fɛn minɛna o don na mɔgɔ jeli minɛna a b'a la a bɛɛ tɔgɔ bɛ nin kɔnɔ ni mun jamu t'a kɔnɔ tɔgɔ b'a kɔnɔ i y'a faamuya ka tila k'a fɔ exemple depuis ne ma émission daminɛ depuis Sumelu Bube Maïga ma jigin ka bɔ yen Sumelu S Bube B Maïga M a b'a kɔnɔ n y'a fɔ wa a kɛra i y'a faamuya Bakaricogola ta kɛra Adama Sangare na ainsi de suite Adama Sangare fana ta kɛra o don na a ka ca a caman et puis a bɛ tɔgɔ bɛ nin kɔnɔ
wali minnu bɛ ka kasaraw kɛ n'u bɛ ka fagali ni fɛn ninnu kɛ n'a y'o tɔgɔ enquêter dɔrɔn a taga sɔrɔ ni sigilandenw kɔnɔ. Ne ko karamɔgɔ Karim e bɛ sigi o de wa ou bien n t'a dɔn min de don wa. Oui. I bɛ nin bɛɛ dɔn cogo min na o. O de bɛ ne kamana ban tuma dɔ la i ma faamu. Ok ala ye dakan dɔ di ne ma tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko médium i y'a faamuya u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sixième sens 5 organes de sens i y'a faamuya yɔrɔ a b'o kɛ école so la organe de sens ka faamuya 5 de bɛ adamaden na mais 6 bɛ kelen kelenw na 6 bɛ mɔgɔ minnu na k'a to olu bɛ fɛn minnu ye a tɔ to ye e bɛ ka jɔ dugumɛnɛ na ne ye dugumɛnɛ étudier ka ban e bɛ ka jɔ mɛnɛmɛnɛ ni mun ye senkɔrɔ aw ka du kɔnɔ dɛ limɔgɔni ninnu dɛ ne tilara nin bɛɛ étude la dɔɔni kɔnɔ ka ban i ɲɛ bɛ pan mun kunna ni kalo bɔra a korilen don a jɛgɛnnen don a jɛlen don a finen don a kalo mana jɔ kari ma tagabolo étudier ka ban 2000 fo bi ka ne to première année la 2000 fo bi san o san samiya bɛ kɛ san hakɛya mun bɛna sɔrɔ bɛ kɛ sɔrɔ tigɛ ne y'a sɛbɛn ka da oui i y'a faamuya voilà donc kasara mana kɛ san'a ka kɛ a bɛ ye dolo de b'a yira mais n ka ɲɛɲini fanga de ka bon parce que ne y'a f'i ɲɛna n ko n bɛ sunɔgɔ heure 4 dɔrɔn de heure 4 dɔrɔn 24 heures kɔnɔ donc heure tɔ in bɛɛ ye occupation ye occupation jumɛn k'an sigi ten k'a miiri ten o tɛ u b'a fɔ ten ko n'i ye dɔnnibaga ye sunɔgɔ b'a la k'i jigi b'a kan kuma in bɛ fɔ de n'est-ce pas ko n'i ye morikɛ ye sunɔgɔ b'a la sufɛla la k'i jigi b'a kan voilà parce que ale kan ka ala wele wagati min na n'o y'ale sɔrɔ sunɔgɔ la est ce que ale bɛ se ka ala wele ka mago ɲɛ a tɛ se ka kɛ o de la su yɛrɛ de ye kow ye wagati su yɛrɛ de ye kow ɲɛ wagati ka tila k'a di o ma e k'a to dolo ye koba ye sisan ne bɛna message min di jamana ɲɛmaa ma ani jamanadenw ma nin tɛ mɔgɔ kelen kungo ye ni y'an bɛɛ lajɛlen kungo de siga foyi t'a la vraiment an ka wuli siga t'a la anw de ko anw de bɛ so ko la oui maliyɛn tɛ sɔn jɔnmaya ma maliyɛn tɛ sɔn k'o ka dɔ to a la mun de b'a to maliyɛnw olu bɛ k'u sigi k'i tɛgɛ da i sen kan ni kasara jugu bɛ ka na jamana kɔnɔ mun de la vraiment a ka di ne ye jamana ɲɛmaa a n'a ka minisiriso fɛn fɛn bɛ ko kunna a bɛɛ lajɛlen ka wuli u ka karamɔgɔ Karim sɛgɛrɛ vraiment Karim i ni félicitation ka ca parce que depuis an ye ɲɔgɔn dɔn karamɔgɔ Karim i ye fɛn fɛn fɔ i y'a fɔ k'a bila de dɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ kelen bon lamɛnbagaw tulo b'an na olu yɛrɛ tulo b'an na u b'a dɔn fɛn min fɔra ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ vraiment don kelen an bɛn'o bila spécialement ka téléphone de di mɔgɔw ma oui siga t'a la baro tɛ k'a don dɛ an bɛ téléphone de di mɔgɔw ma vraiment karamɔgɔ Karim depuis a ye baara daminɛ fo bi a ye fɛn mun fɔ jamana in kɔnɔna na a m'a fɔ ko Karim yɛrɛ dɛ a ko k'ale yɛrɛ maliyɛnden dɔ ye ne ye maliyɛnden de ye ne ka génération bɛna fanga na don e bɛ k'i seko de kɛ mais mɔgɔw de kan ka fara e kan ka faso in tɔ jɔ mais ni mɔgɔw ma fara e kan i kelen tɛ se o siga t'a la i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ kelen tɛ se ko la siga t'o la i y'a faamuya mɔgɔ kelen tɛ se ko la Mali maabaw k'u janto Mali la n bɛna segin finitigilakaw ka sɛgɛrɛ kan e maa o maa aw de ye finitigi ye turabuden dɔ bɛ yen u b'a fɔ turabuden ma ko Masa Solomana de ye 1 2 1 n bɛ jumɛn fara o kan i bɛ Masa Solomana in kɔnɔ fɛrɛ sɛbɛn k'a bonya i y'a faamuya n'i y'a kɔnɔ fɛrɛ k'a bonya i bɛ mangusi placer a kɔnɔ mangusi de ye 2 1 n'a ka d'u ye u ka nin kɛ u ka bolola nɛgɛw kan surasi bɛɛ ka nin k'a ka bolola nɛgɛ kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ kan u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka tila ka 666 sɛbɛn ka tuni misi kelen golo ye parce que u ka dalameleke taara Mali ka surasiw ka ane taara misi ka so kɔnɔ k'a tuni misi golo ye k'a bila u kunna nin tɛ fɛn jugu ye misi ye fɛn juguya turabuden min bɛ ka fɔ Solomana ko Ala de ye kira Solomana da o ka tɛmɛfɛn de ye Solomana ye ne Karim m'a dilan nin tɛ soma kuma ye nin tɛ diɲɛ fɛn si kuma ye nin ye Ala ka danfɛn dɔ de ka tanu ni fɛnkɛ ye turabuden min bɛ Masa Solomana bɛ segin a kan k'a kelen kɛ bololanɛgɛ kan bololanɛgɛ sugu jumɛn ko don warijɛ sɔrɔla o nɛgɛfin sɔrɔla o de ka ɲi warijɛ ou bien nɛgɛfin a tɛ kɛ dɔwɛrɛ kan i y'a faamuya n'u ye nin sigi a kan ka Solomana kɔnɔ sɛbɛn ka mangusi sɛbɛn a kɔnɔ mangusi de ye 2 2 2 1
n'u ye solomana sɛbɛn u b'a kɔnɔ fɛrɛ ka sɔrɔ ka mangusi sɛbɛn a kɔnɔ ka kɛ bolona nɛgɛ kan ni mɔgɔ min tentigilamaw mais est ce que maa wɛrɛ gansan bɛ se ka kɛ wa mɔgɔ wɛrɛ gansan bon ni maa mun bɛ turabu dɔn maa min se turabu baara kɛcogo la o k'a sɛbɛn ka d'u ma u ka taa n'a ye fɛn ninnu fɛ yen parce que ni nin fɔra a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ne sigilen don dɔrɔn k'u bɛɛ invité u ka na ne fɛ yen non ne b'a la k'aw protéger de sinon ne yɛrɛ alhamdulilayi i y'a faamuya wa maa o maa bɛ n dɔn fana sɔrɔsi la u bɛ taa u bɛ na ala ta kɔfɛ fɛn t'u sɔrɔ parce que ne se ka bɛɛ ta fɛn kan mais fɛn o fɛn gɛrɛla ne la ne yɛrɛ balimaw ne yɛrɛ somɔgɔ la ne yɛrɛ ka sigidala mɔgɔ la f'u bɛ Kidali f'u bɛ Mena u bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la bi alhamdulilayi a t'u si sɔrɔ a dɔ yɛrɛ n wele i y'a faamuya a dɔ n wele ko n y'i ka numéro d'a ma n y'a d'a ma a ye n wele a ko Kiyato non a tɛ taa ko c'est un génie a banna e bɛ tɔgɔ 100 i b'a dɔn ha Bamakɔ kɔnɔna tɛ e bɛ tɔgɔ 120 sɔrɔ Kiyato c'est comme ça non siga foyi t'a la c'est comme ça ok i y'a faamuya donc 166 mɛ sɛbɛn u k'a tu k'a kɛ sɛbɛnden ni misigolo ye k'a don u ka tenni juga la i ye chrétien o nin kɛ ka bila i kun a t'i alléluia tiɲɛ i ye bisimilahi arahmani rahim i ye silamɛ o a kɛ ka bila i kunna a tɛ foyi tiɲɛ i ye dɔn yɛrɛ ye fana o a kɛ ka bila i kunna a tɛ foyi tiɲɛ i y'a faamuya voilà Katu donc misi minnu fɔra n'u ye sera ka ni sarakati bɔ kan kɔnɔ a bɛ Mali kisi dɔɔni fɔli de ye belebeleba ye o de bɛ Mali sɔrɔsi kisi kosɛbɛ ni Mali ɲɛmɔgɔ ye kuma mɛn fɔli in dama a y'a janto k'an bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la a y'a janto 2019 man di Mali la hali bi a kasara ma ban k'an bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la nin bɛ bɔ alamisa dolo de bɛ ka 2019 mara alamisa dolo jugu ye araba dolo de ye Jupiter de bɛ ka 2019 mara juguso de don nabi ka Nuhun ka so de don turabuden Nuhun ka so de bɛ ka 2019 mara Nuhun ka so bɛ kasaraw de fɔ a bɛ tiɲɛniw de fɔ a bɛ juguyaw de fɔ a bɛ kobaw de fɔ o bɛna bi jɔnni kan an ka faso kan parce que an ka faso maralen bɛ araba dolo de fɛ et puis indépendance fana taara alamisa don de c'est comme Mali maabaw ye farala ɲɔgɔn kan pour que Mali bɛ se ka mɔgɔ min bɛna sigi Mali kɔnɔ a ka se ka Mali ninakili ka ɲɛ dolo indépendance a ma kɛ ne ɲɛna i y'a faamuya parce que ne yɛrɛ tɛ 27 ans bɔ fɔlɔ yɛrɛ i y'a faamuya donc indépendance de taara depuis 1960 a taara kun min na a ma kɛ ne ɲɛna mais ne b'a dɔn a kɛra kun min kama dolo y'a yira n na n y'a ɲɛɲini n m'a ɲɛdɔn i y'a faamuya wa maa o maa bɛ yen fana k'i bɛ se ko la k'i ye mori ɲuman k'i bɛ se ko la k'i ye fɛn fɛn ɲuman ye i jija i ka finitigilaka ninnu bɔ i y'a faamuya sinon wolomuso minnu bɛ yen k'u sigilen bɛ k'u denw bɛ kɛlɛdaga la a y'a wuli a ka denw ka kow ɲɛɲini a y'a ɲɛɲini o bɛ ka faso de lakana mais aw lakana k'u to faso lakana la o bɛɛ k'i ka devoir kɛ quoi et puis ne t'a fɛ jamana kɔnɔ a ka to dɔrɔn ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ma parce que e bɛ ni parti la o parti mɔgɔ min bɛ pouvoir la a bɛ kɛ ɲɛna k'e ka tugu e kana na tugu dɔ in kɔ k'o dɛmɛ misala i bɛ ka jamana mara ni i bɛ ka kogo mun pɛrɛnna kan i bɛ ka to fanga kunna Sumala Sise kan ka mɔgɔ kan ka wuli ka kogo in bari mais olu b'a fɔ non an ka to kogo in ka bi n'i bɛ ka kogo in binna n'an yɛrɛ nana an ka kogo in bɛ jɔ Mali ci cogo de filɛ nin ye Mali cilen don parti ko de la i y'a faamuya donc an dun kan ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ jamana kelen mɔgɔw de ye parti ko in tɛ foyi ye ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ place ɲini dɔrɔn de la i y'a fɔ cogo min na dɛ parti yɛrɛ si tɛ ɲɔgɔn fɛ voilà parce que n'i ye parti fɛn fɛn ɲininka a bɛɛ ko k'olu de ka sigi pouvoir la mais dɔ ninnu olu mago t'olu la voilà olu ko dɔ ninnu ta ka tiɲɛ dɔrɔn o de kan ka fara ɲɔgɔn kan baara ka jamana bɔ tɔɔrɔ la ka jamana bɔ gɛlɛya la non a ma nɔgɔn k'a to an bɛ avancer i y'a faamuya bi baro o ye baro jumɛn o don n'an ye baro dɔ kɛ ka so 6 ɲɛfɔ dolo kɔnɔ bi an bɛna so 6 tɔ ɲɛfɔ ni heure m'an ta an tigɛ ma ne tɛ maaw tun pereselen don ko o don na k'e ye pan date kalo dɔ kunna ne ko non ko ça peut se par étape ko ni Ala sɔnna ma ko n'an sigira siɲɛ wɛrɛ n'an b'an da don la n k'olu pereselen don awɔ i y'a faamuya donc o don n'an ye tasuma so 3 ale ni bɔgɔso 3 fɔ bi an bɛna fiɲɛso 3 ale ni jiso 3 de fɔ o maaw n'o sera ka ban bi bagan 6 tɔ fana mɔgɔ b'i wele la don o don i ye bagan 6 fɔ a tɔ y'anw ta ye parce que ne ko ne bɛ diɲɛ expliquer k'a daminɛ 1900 na i y'a faamuya 1900 ka na se fo 2052 ma i y'a faamuya donc olu bɛɛ sigilen don ka waati kɔnɔ i y'a faamuya voilà et puis i ka kɛ émission na dɔrɔn i ka kuma i ka fɛn fɔ o ka content o de ka d'u ye mais personne ne veut convertir o t'a fɛ ka fɛn foyi de ta ka ɲɛsin dɛmɛ ma o ka kuma in lamɛn dɔrɔn Karim ka émission ka di Karim comme ça Karim i ye nin fɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya ka investigation kɛ pour que jamana in ko bɛ se ka sinsin cogo min na i y'a faamuya k'a to a ko ka ca dɛ
yɔrɔ mɔgɔ kelen se ka jamana jɔ mais mɔgɔ kelen kelen ɲɔgɔnna mana caya ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ni belebeleba de kana tigɛ kelen na e kelen ka vote mana fara dɔ ta kan a b'a to bɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ i y'a faamuya bon nin bɛɛ la fana fadenyaw ni fɛnw bɛ tila ka tugu i kɔ i y'a faamuya a ko ka ca i y'a faamuya mais ko kɔngɛra k'u k'u sigi k'anw ta ye jamana ko ye ni pɔsi kɔnɔna ayi ne ni karamɔgɔ tɛ kelen i y'a faamuya i ko k'i ta ye pɔsi ye ne ko n ta ye jamana ko ye parce que ne ka dɔnni bɛ a apporter don dɔ la ne ka dɔnni bɛ hɛrɛ lase ne ma don dɔ la hali ni taara a pratiquer Amérique n bɛ hɛrɛ sɔrɔ i y'a faamuya donc ne bɛ n faso de bɔ fɔlɔ a daminɛni ka suma mais k'a to a bɛ laban tiɲɛtigi ta ma i y'a faamuya Ala ka tiɲɛtigiw dɛmɛ o de n'i bɛ tiɲɛ kan i man ka siran siran zéro wala siran zéro mais n'i bɛ nkalon kan ka i sigi nkalon kan nkalon b'a don ɲa mais a t'a dugusɛjɛ ɲa dɛ siga t'a la ok donc an bɛ don o jamakulu kɔnɔ jamakulu dɔ bɛ yen mɔgɔ min bangena le 22 mai ka se le 21 juin ma o ye fiɲɛso fɔlɔ maaw ka jamakulu ye fiɲɛso fɔlɔ maaw awɔ an b'a fɔ olu ma ko baadudenw dolu kɔnɔ nka olu maralen bɛ tubabumoru fɛ ko GMO jamakulu olu de bangena le 22 mai le 21 juin dolo cɛman don fiɲɛ don funufunu don i y'a faamuya voilà fiɲɛ min bɛ wuli ka poussière wuli ka se ka mɔgɔ nɔgɔ o fiɲɛ sugu de don o bɛ mun fɔ ka ɲɛsin ɲɛnɛma ma an bɛna n da don o la i y'a faamuya fiɲɛso filanan o de ye furusodenw mɔgɔw ka so ye furusodenw tubabumaru ko ma ko balansi mɔgɔw olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bangena le 23 septembre le 22 octobre olu bɛ bɛn fiɲɛ jumɛn ma ninakili so fara ɲɔgɔn kan so i y'a faamuya voilà n'an bɔra o kɔnɔ fiɲɛso sabanan o ye mɔgɔ jumɛnw ye mɔgɔ min bangena le 21 janvier le 19-18 février o de fiɲɛso sabanan ye o fiɲɛso sabanan ye a bɛ fɔ olu ma jigiso verso mɔgɔw ka so o ye maaba damadɔ bange o maaba dɔ de bɛ ka Mali mara bi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a mɔgɔba dɔ y'a mara ka ban n'o y'anw yɛrɛ balimakɛ an tɔntɔn n'o ye Alpha Mari Konare kosɛbɛ o kɛra an bɛna da don kuma kɔnɔ an bɛ ɲɛfɔliw kɛ i y'a faamuya ok o fiɲɛso fɔlɔ n'i bangena ka bɛn ni o ye garijɛgɛ dɔgɔmani dolo don o ye maa ye maa minnu bangena le 22 mai le 21 juin o ye garijɛgɛ dɔgɔmani arabadon dolo de b'olu mara arabadon dolo de b'olu mara olu mɔgɔw ka basigibaliya de bi olu mɔgɔw mago sa i y'a faamuya o denmusonin k'a to n'a ma wuli k'i jɔ n'a ba ma wuli k'i jɔ a bɛ furu 3 furu 2 k'a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ Allahu akbar i y'a faamuya o denkɛnin n'o m'i janto muso fɔlɔ bɛ porokoto filanan bɛ porokoto sabanan bɛ porokoto o de b'i b'a fɔ dɔw ma ko dɔw ka fɔlɔ bɛ taa filanan bɛ taa sabanan bɛ taa ni Ala ma diya kɛ sabanan ou bien naaninan o de y'a muso ye i y'a faamuya a doloso bɛ yen o mɔgɔ barikalenw olu mɔgɔ jɔyɔrɔtigiw olu bɛ bangedon jumɛn na sa o de ye araba ye fɛn fɛn mana na ni araba ye ka bɛn ni mɛlɛkɛ jiginta ni yɛlɛnta ninnu ka waati ɲuman ye o bɛ kɛ ni hɛrɛtigi ye fo ka taa fɔ a sara mais o den fakulen bɛ bange don dɔw la o k'u janto parce que sanw fana b'a tɔ juguya bagan min bɛ ka marali kɛ o b'a tɔ juguya tasuma ni fiɲɛ ni bɔgɔ ni ji bɛ ka waati min mara olu b'a tɔ juguya walima k'a tɔ nɔgɔya o dolo kɛlɛbaga ye alamisa dolo de kuntalajan de to maaw ka ko kɔnɔ fiyewu o maa dɔ ye jumɛn ye dɛ Kadafi labanna cogo di Muammar Kadafi ale tun bɛ jamakulu in fɛ an ka pan ka na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ Modibo Keyita a daminɛni kun ka ɲi bɛɛ ko socialisme i y'a faamuya an bɛɛ ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais Modibo Keyita a labanna janfa de ma i y'a faamuya voilà o kɔfɛ américain ka président bɛ bi Donald Trump GMO don n'a m'a kɔlɔsi o bɛ jaabi d'a ko la i y'a faamuya n'an bɔra o kɔnɔ voilà balontanna dɔ bɛ yen ko Mohamed Salah a bɛna a ka faso kɔnɔ a se ka foyi kɛ mais n'a taara tubabu la diɲɛ bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ Salah ma se ka foyi k'a faso kɔnɔ ni jamakulu mɔgɔ n'i m'i janto i ka ko ɲɛlen yɛrɛ dɛ o bɛ se k'i balo ka bɔ yen a mɔgɔ dɔ ye jumɛn fana an ka premier ministre min bɔra ye Sumailu Bube Mayiga e ka ko ɲɛlen wagati min na dɛ i kɛlen ka i seko ni damayira bɛɛ kɛ dɛ u bɛ se k'i senkɔrɔ macɛ a yɛrɛ taara hali mɔgɔ ma fa ye n'est-ce pas parce que a ye jama y'a kɔ bɛɛ la ko taa ka bɔ yan n t'i fɛ taa ka bɔ yan n t'i fɛ sani maa ka taa a koro a yɛrɛ démission arrêté ka bɔ ça c'est bien o ɲɛna sinon Kadafi y'i tulo gɛlɛya o fagara Modibo Keyita o fagara wa Donald Trump k'i kɔlɔsi
i y'a faamuya comme o ye tubabu ye olu ka ko sɛgɛsɛgɛlen don i y'a faamuya et puis olu don fan n'u bɔ fan ka ca a mɔgɔ bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ garisɛgɛ sɔrɔ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ka si kɛ nafolotigiya la a ka gɛlɛn a mɔgɔ bɛ kalan fo ka kalan ka dama tɛmɛ mais a mɔgɔ min ka ko bɛ laban o de ka gɛlɛn donc n'olu m'u janto olu musokɔrɔba lama de bɛ t'u sigi faso kɔnɔ ou bien olu yɛrɛ bɛ t'u ka du san k'u sigi fɛn jumɛn b'olu sɛgɛn fana jinɛ 3 de bɛ k'olu ka so mara sigifɛn 3 awɔ he n'u m'u janto a mɔgɔ kasaratigiw don hɛrɛtigiw don nafolobatigiw don mais a tɛ kuncɛ ka ɲɛ wa mun b'olu sɛgɛn fana olu ka kuma ko juguya yɛrɛ fɔ ko damatɛmɛ ko jugu o de bɛ tila k'olu sɛgɛn kɛmɛ t'e bolo ne taara fɔ ne ɲɛna ko miliyɔn b'e bolo ne bɛ se ka hinɛ e la tuguni ne tɛ hinɛ e la tuguni donc dabara parce que ne b'a fɔ min b'e bolo o tɛ ne bolo e bɛ na ka e sɔn e tɛ ka yɛlɛ ne ma voilà bon a bɛɛ tigɛ dabaraba ye ka d'a kan ni mun marala tasuma fɛ tasuma ni fiɲɛ olu bɛ ɲɔgɔn alimenter i y'a faamuya ni mun bagara bɔgɔ fɛ o y'a ta damata ni mun marala yiri fɛ ni mun marala baramamu fɛ voilà olu bɛɛ n'u damataw don i y'a faamuya ni jamakulu de b'an ka gouvernement kɔnɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ la donc a janto n'a mɔgɔ bɛ mara la u k'u janto mara la sinon finition 0 et puis n'a mɔgɔ ka garisɛgɛ gɛlɛyara o bɛ ka ko gɛlɛyara n'i m'a bila a ka dakan baara sira kan a b'i si kɛ tiriki tɔrɔkɔ i tɛ karamɔgɔ ɲininkali kɛ a la Mali la i tɛ karamɔgɔ tɔgɔ f'a ɲɛna k'a ma fɔ a ye mun ka nasi ta ou bien sɛbɛnnen ta mais foyi dakan ye tiɲɛ sa a bɛ fɔ ni ne ma dakan bangena san min na kalo min na don min na n'a dɔnna ne ta ka ɲi ne ta man ɲi o bɛ ɲɛ f'i ye k'a tu siga t'o la a ye namara ti dolo la dakan ye tiɲɛ dɛ n'i t'a dɔn i t'a dɔn mais ale ni buruju gosi bɛɛ tɛ kelen ye buruju ni dolo bɛɛ tɔgɔ kelen ye dolo de ye langue bɛɛ la u bɛ se k'a faamuya joona cogo min na a bɛ fɔ nin fila bɛɛ de ma astrologie a bɛ fɔ turabu de ma géomancie awɔ dolo de ye diɲɛ dɔnni bɛɛ fɔlɔ ye dɔnniba 3 de bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔnni fɔlɔ o kɛra dolo ye filanan dolo kɔfɛ turabu nana sabanan turabu kɔfɛ siko nana dɔnni sɛbɛmaw banna dɔnni baro fa ye o kɔfɛ sa a ka koloniw n'a ka fɛn olu bɛɛ secondaire y'a k'o la tɛgɛ filɛli ni tɔw nan'u jɔ dolo karamɔgɔ an bɛ se k'an sigi diɲɛ bɛ kɛ cogo min na san 36 sigira ma 7 ne bɛna fɔ ka bila i y'a faamuya a bɛ bɛn san 250 dɔɔnin de ma o b'a sɔrɔ an tɛ yan a bɛ se ka kɛ o b'a sɔrɔ an mɔdenw de ka tilew bɛ yen ou bien an tulomasamaw ka tilew de bɛ yen siga t'u la an b'a fɔ wa ne yɛrɛ bɛna kɛ video ye k'a bila YouTube kan aw ka émission sababuya la ka tila ka sɛbɛn k'a bila parce que n ko savoir connaissance il faut que ka partager au plus grand nombre tout à fait o ye tiɲɛ dɛ walahi kosɛbɛ i y'a faamuya voilà k'a to ko i ma nɔgɔ n ye denmisɛnnin ye nka ma jeniyɔrɔ fin n'Ala sɔnna i y'a faamuya inchallah ok donc o denmisɛnnin ka furu gɛlɛya min fɔlen filɛ k'a tɛ to furu kelen na ne mun bɛ furu la o ja bɛ tigɛ bi wallahi i ja kana tigɛ Karim tɛ kuma fɔ ko mun solution t'a bolo n tɛ fɛn fɔ ko mun solution t'an bolo n'a kɛra jamana ye o n'a kɛra mɔgɔ ye o n'a kɛra sin ye o n'a kɛra ko o ko ye n bɛ fɛn o fɛn fɔ n b'a solution ɲini i y'a faamuya docteur b'a ka doctorat de ɲɛdɔn k'a to yɛrɛ animateur i bɛ ka animateur de ɲɛdɔn sinon ni ne bila o la n tɛ foyi dɔn o la ne yɛrɛ tɛ fɛn dɔ i ta in na n'est-ce pas mais dolo turabu non i ye spécialiste o la voilà kojugu i y'a faamuya donc a b'o cogoya la donc n'an bɔra o fiɲɛso mɔgɔw kɔnɔ fiɲɛso filanan an bɛna an da don olu la fiɲɛ barikalen fiɲɛ nafama o de ye mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ bange le 23 septembre le 22 octobre 23 septembre le 22 octobre maa minnu bangena an olu wagatiw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn n'a ɲuman wagatiw ye k'a to diɲɛ hɛrɛbatigi dɔ filɛ diɲɛ kungobatigi dɔw filɛ diɲɛ maganbatigi dɔw filɛ diɲɛ manduman dɔw filɛ a muso a cɛ diɲɛ kanumafɛn ko n'u taara o la u bɛ ɲɛ sɔrɔ olu la kosɛbɛ n'o ye feere luxe beauté ninnu tulu ninnu an ka mèche ninnu mais i b'a dɔn min ne kamana ban dɔnni kɔnɔna na u b'a fɔ ko ninnu bɛɛ feereli haramuyalen don o de bɛ ne kamana ban voilà k'a to diinɛ ni an ka bololafɛn ninnu an taara kow don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ fɛn ninnu cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji cɛ
nka ni ne ni karamɔgɔ dɔ kɛ ni sigira ne bɛ nin fɔ ne bɛ ɲininkali k'a la n'est-ce pas n'Ala sɔnna ma voilà inchallah u bɛ fɛn ninnu bɛɛ n'i ka faamuya cogo don kojugu ni chrétien b'a f'i ɲɛna olu b'a fɔ foyi t'a la ni silamɛ b'a f'i ɲɛna olu b'a fɔ a man ɲi ni dɔ wɛrɛ y'a fɔ olu bɛɛ b'u ta fɔ i y'a faamuya voilà donc sinon tulumu yɛrɛ ninnu ni fɛn ninnu filɛ n'an k'an bɛna da don o yɛrɛ la fitini dɔrɔn ka don a kɔnɔ tulumu ninnu filɛ nin ye i ma ye farafin i ma ye diɲɛ mɔgɔ mun bɛ ne dabali ban an tɛ sɔn ka kun n'an yɛrɛ ta de fo walita kuranɛ nana ka bɔ arabula de a ma jigin an ka farafin kan i y'a faamuya mais an b'o dɔn bi ka tɛmɛ olu kan siga t'o la téléphone ni fɛn minnu bɛ yan mobili dɔw bɛ yan i b'a sɔrɔ hali a tɛ ka boli Amérique fɔlɔ mais a b'an bolo yan kosɛbɛ i y'a faamuya e farikolo finman ɲumanni non i t'o fɛ dɛ ko faut que t'i peau dépigmenté wa quoi la i y'a faamuya voilà donc ka taga i farikolo falen o de tulumu de o de la fɔ k'a man ɲi et puis ala dun ye danni finmaya ye mais f'e k'i yɛrɛ kɛ jɛman ye siga t'o la dɛ dɔ fana b'an cɛw la parce que u b'a kɛ cɛw kama awɔ parce que cɛw fana de bɛ an bila la olu b'a fɔ k'an bɛ muso jɛman de fɛ an tɛ muso finman fɛ awɔ i bɛ to k'o fɔ i ka finmani kale ka de kɔrɔ a ko dɔ bɛ jigin o kɔnɔ dɛ o b'a fɔ nin fana y'i kɛ cogo min na e jɔn fana kan kɛ ten ok o dun daɲɛ o de y'o ta ye e mana yɛlɛma cogo cogo e tɛna se ka kɛ nin ye i tɛna se ka kuma o de la ne y'a choisi ka émission in kan na kojugu sinon n bɛ kan caman mɛn i bɛ kan caman mɛn i y'a faamuya voilà donc sinon hali o tulu n'o fɛn ninnu filɛ nin ye ni cancer bana ma den minɛ a ko bɛ ka bɔ telew bila diɲɛ star ba bɛ ka lutte contre le cancer et pourtant a dun bɛ ka tulu feere fɛn minnu b'a bila mɔgɔ la et pourtant a bɛ k'olu de kɛ tuguni donc diɲɛ suma man di ni mɔgɔ min sigira ko diɲɛ ka basi a bɛ taa k'e to siga t'o la dɛ i y'a faamuya i ye actrice ba fɛn fɛn ye i ye acteur ba fɛn fɛn ye presque cancer de bɛ k'a bɛɛ faga a bɛɛ faga kelen mais cancer ma ɲɛdɔn a ma ɲɛdɔn u b'a fɔ bana sugu jumɛn don fɛn sugu jumɛn don a nana cogo di cancer ma ɲɛdɔn i y'a faamuya donc an bɛ b'o kɔnɔ an bɛ don furusoden mɔgɔw ka ko kɔnɔ furusoden muso i ma n'i ta i ka cɛ ɲɛ n'i ka pariko jugu fɛ ka d'a kan dolo min bɛ k'olu mara o ye juma dolo de ye olu ka don ɲuman bɛ bɛn juma de ma u ka don jugu o den fo ni o den ko gɛlɛntigiw olu bɛ bange tarata mais f'u ka bɛn tarata waati jugu ma parce que ni nin fɔra dɔ b'a fɔ ne bangena a tarata dɔ la dɛ mais nka miliyɔn bɛ ne bolo bi i y'a faamuya kuma in b'a sigi parce que a dolo ɲuman bɛ jigin heure kɔnɔ seconde kɔnɔ minute kɔnɔ heure kɔnɔ journée kɔnɔ san kɔnɔ mois kɔnɔ bagan tan ni fila ni dɔ la kelen olu ka jigin n'olu ka falen-falelu de bɛ bɛn ni dɔ ta nɔgɔya ni dɔ ta gɛlɛya ni dɔ ta tiɲɛni ye a faamuyara sisan o musomanin ka ni da a ka cɛya ma a ka wari sɔrɔ ma denmisɛnniya na finition fana t'olu ka ko kɔnɔ kosɛbɛ o fana mais ninakili fiɲɛw don n'u bɛ dun o lafiyalen tiɲɛ don a musokɔrɔba fara denmisɛnnin kan n'a b'i ka so k'a to an ka taa don o jamana ɲɛmaa dɔ ye jumɛn ye Poutine Russie ka président an ka Musa Traoré o tun don o ka dɔnkilidala bɛ yen f'a ka bɛ se diɲɛ bɛɛ dɔnkilidala ko Lil Wayne américain ka dɔnkilidala don o fana bangena nin sin kɔnɔna na ne bɛ damadɔn dɔrɔn de ta k'olu di i y'a faamuya sinon a ka ca mɔgɔ caman bangena kɔnɔ hali den dɔw bangena kɔnɔ parce que an bɔra kalo in kɔnɔ dɔɔni i y'a faamuya o mɔgɔw maralen bɛ ninakili fiɲɛ de mɔgɔw fɛ i y'a faamuya olu ka basigibaliya bololafɛnw na o de ka ca o mana hɛrɛmafɛn sɔrɔ mana nafololafɛn sɔrɔ cogo o cogo a caman de bɛ yɛrɛkɛ i y'a faamuya donc don ka bɔ o muso de bɛ to parler ni cɛ ɲɛko ɲumanw na wa a caman laban u ka so dɛ wallahi fiɲɛ so mana diɲɛ den o den mara diɲɛ muso muso mara diɲɛ cɛ o cɛ mara n'i m'i jija n'i m'i cɛsiri hali ni muso tan furu ko ne ko a tan bɛɛ ti to yen ou bien hali ni furu tan de kɛ n'i m'i kɔlɔsi i bɛ laban i kelen ka so de kɔnɔ o de tun dɔw bɛ sala kelen na mɔgɔya la dɛ voilà mɔgɔw bɛ tila ka fɔ a ma kɛ ka ɲɛ don n'a tun y'a kɛ ka ɲɛ ale tɛ ale ba nɔ foyi ti nin na ale fanicinin ka se foyi ti nin na ale tanti ba sinamuso ka foyi ti nin na nin ye dakan de ye dolo karamɔgɔ bɛ k'a di cogo min na wa ni mɔgɔ nin yɔrɔ la dɔ ka guloki fo wasiji bɛ jigin o cɛ touchera ne ka san yɛrɛ parce que ni bɔra émission kɔnɔ b'a fɔ c'est ça donc ni nin b'i la wuli ka se dolo karamɔgɔ ma sinon i bɛ nasi ko k'a mun n yɛrɛ bɛ nasi bɔ dɛ i bɛ fila ka wusuta wusu n yɛrɛ bɛ wusulan bɔ dɛ i b'a bɔ mais malgré tout wuli k'a ɲɛɲini i ta kun ka dɔn e ka bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ i y'a faamuya basi tɛ parce que ne bɛ bɛɛ ta fɔ i b'a fɔ dɛ ne yɛrɛ bangena waati dɔ de la awɔ i fana bangena waati dɔ la donc ne tɛ se ka kɛ 100% ye bɛɛ ma kɛ prophète an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye bɛɛ ma k'o fɛ est ce que bɛɛ bɛna kɛ Karim fɛ o kuma t'a la c'est ça
i b'a sɔrɔ dɔ bɛ b'a fɔ nin cɛnin t'a dɔn k'a ko ka gonne mais ko ka gonne ka da kun min kan o ma fɔ dɛ o tɛ fɔ ka da kan ne tɛ Karimu ma s'i ma a ma se i ka so foyi a bɛ se ka fɔ cogo nin cɛnin ko ka gonne n tɛ kabako da ye mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o se ala kamalenin ko ka di ne sa walahi ni nin se kɛ ne bɛ nin kɛ n balimakɛ dɔ ye diɲɛ yɛrɛ o don n'est-ce pas a bɛ ten la vie c'est comme ça kojugu i y'a faamuya diɲɛ ko bɛ ten siga t'o la awɔ olu maaw olu de kan k'u ka bolofɛn ko ɲɛɲini mais diɲɛ kanumafɛn mɔgɔw olu bɛ tugu diɲɛ kanumafɛn ko de kɔ fɔ ka dama tɛmɛ hɛrɛtigi b'u la wa hɛrɛ tan b'u la i y'a faamuya nka fɛn o fɛn mana jɔyɔrɔ sɔrɔ u b'u tan janfa la k'u tan juguya la u tɛ se k'a bɔ place la i y'a faamuya kuma de ka nɔgɔya mɔgɔw fana ma kumakani n'u kuma ni fɛn misali la dɔrɔn n'i mi janto n'i ye muso ye i bɛ jarabi a cɛ la n'i yɛrɛ ye cɛ ye i kunkolo bɛ keleku n'a muso ye parce que a bɛ se kuma na i y'a faamuya n bɛ dan ye n bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fɔ sinon nin sin kelen kelen ne bɛ se ka kuma ninnu ka fɔ san kelen explication dama dolo kɔnɔ a tɛ ban nin ye fitinin dɔrɔn ye wa ni fitinin bɛ cun caman ka guloki kɔnɔ o b'a faamu i y'a faamuya ok an bɛ taga fiɲɛso sabanan na fiɲɛso sabanan o ye san ɲɛbila fiɲɛ san ɲɛbila fiɲɛ an sigilen dɔrɔn fiɲɛ dumanni dɔ bɛ se ka na mɔgɔw fili ka fiɲɛ da ka tila ka tɛmɛ fan b'a fɔ cɛ ni humidité bɛ nin yɔrɔ in na walahi o fiɲɛso de ye jigiso ye diɲɛ jigintan mɔgɔ jigintan ɲɛ jigintan ko tɛ sunɔgɔ a ko tɛ sunɔgɔ dɛ walahi i y'a faamuya diɲɛ ye jigiya so de kosɛbɛ ale so de bɛ jigiya di adamaden ma a turabuden de bɛ bɛn Badara Ali ka so de ma fila kelen kelen fila a kɛcogo dɔw bɛ yen i y'a faamuya n'i ka ko tɛ ka marché a b'a la marché un coup wa Badara Ali kelen fana o de kɛra ka mɔbili dilan mɔbili tɛ sen fila a bɛ ɲɛfɛ sen fila bɛ kɔfɛ voilà o ye Badara Ali tɛmɛ fiɲɛ de ka sɔrɔ ka nɛgɛ dɔ sude cɛmancɛ la ka na o branché fanw na tubabukɛ mɔbili dilanni turabuden Badara Ali de wa courant dilanna diɲɛ mɔgɔba min ye courant dilan n bɛna ka fɛn tɔw di don nataw la ale bɛ verso jamakulu kɔnɔ o de ye mɔgɔ minnu bangena le 21 janvier le 18 février a bɛ fɔ olu ma verso jamakulu an b'a fɔ jigisodenw i y'a faamuya diɲɛ maaba jumɛn bangena nin waati kɔnɔ cɛba min bɛ kira kɔ kɛlɛ la Ali Sajaja Badara Ali ale ka waati de ye nin an ka ɲɛmaa fila de bɔra nin kɔnɔ ɲɛmaa fila awɔ Ibrahim Boubacar Keita président min bɛ bi tɛmɛnen n'o ye Alpha Umaru Konare olu le bɔra o kɔnɔ mun ye san 10 kɛ Mali kunna kojugu foyi kɛ kalama wagasini yɛrɛ kulalakaw ko n'a ye tiɲɛni kɛ a nɔ ma ye dɛ ko n'an sera nin yɔrɔ la ko ne bɛ sinsin o kan ko parce que ko ne yɛrɛ ye Konare a ye Konare laka kolon tɛ o kulubalaka de kolon bɛ kɛ hali ni Alpha ye a ta kɛ Alpha taara mais hali n'a ye tiɲɛni kɛ a nɔ ma ye dɛ a nɔ ma ye a nana flamme de la paix i y'a faamuya ka marifaw bɛ jeni kɛlɛmaga tile kɔnɔ i y'a faamuya flamme de la paix goyara ne ye dɛ ah bon a goyara ne ye dɛ an ka fɔ de bi a ye ballon passé Touré ma o de ma se ballon ta la voilà kabako ale ko k'ale bɛ ballon kunbɛn dɔrɔn ale binna donc bi donna ale ka jɔ kɔnɔ i y'a faamuya kosɛbɛ diɲɛ ballon tanna ni diɲɛ mɔgɔ tɔgɔ dumantigi jumɛn bangena nin fana kɔnɔ o de bɛ tali kɛ Cristiano Ronaldo a ka ballon tanna ba min bɛ yen ni o bɔra yen fana dɔnkilidala mun Sarafa tɔgɔ kun ka di tan n'u b'a fɔ DJ Rafat ale bangena nin so in kɔnɔ ale fana bɛ nin kɔnɔ i y'a faamuya a maaw ka ca ne bɛ damadɔni dɔrɔn de ta ka citer i y'a faamuya voilà sinon Bob Marley fana bangena ni jamakulu in de fɛ o la tun ma si sɔrɔ i y'a faamuya tɔgɔ kɛ ne kala minɛ voilà mais laban ma ko ka si la i y'a faamuya wa n'u sara fana tellement que a bɛ jouer mɔgɔw kan kabako don i m'a ye Burama na wagati bɛɛ ko tako kelen fo fɔ tako kelen o de dɔn dɛ n'est-ce pas mais a nana sigi san kelen san fila san saba maaw ɲinɛna kɔ i b'o secret dɔn ale bɛnna jigiya so de ma a kelen tɛ se k'a kɛ fo mɔgɔw ka fara kan et puis ne b'a fɔ mɔgɔw ka farali min ka kan ne ta ye Maliko de mais i ko namasa fara min b'a sen kɔrɔ n'a ɲɛ t'a la i tɛ kuma kan i ka a fɔ a ye ne tɛ minali min bɛ sen na n bɛna kuma kan cɔmcɔmni bɛ yen dɛ cɔmcɔmni bɛ yen mais mun y'ale kunnaja sigilanden seegin ale tɔgɔ t'a la a ma kunnaja fɔlɔ koyi kelen mun y'ale kunnaja a k'a janto jamana in na i y'a faamuya ale b'a ɲɛ maaw ye de mais mɔgɔ tɛ se ka ɲɛ ale o dolo de bɛ i bɛ kala donc ni u ma wuli k'a dɛmɛ parce que a y'a dɛmɛ jamana kama sa a kana dɛmɛ a yɛrɛ kama
i y'a faamuya ale bɛ bɔ yen président wɛrɛ bɛ na et puis ne kan bɛ génération future de ma anw yɛrɛ ka génération ne bɛ ka lutte fɛn o fɛn kɛ lutte fɛn o fɛn mener génération future de ko don nin cɛkɔrɔba in ko man di o to yen i janto i ka jamana na bana ni musokɔrɔba in ko man di o to yen a bɛ wuli ka bɔ yen a mɛnna cogo cogo a si tɛ nɛgɛ bere kɛ a bɛ bɔ fanga na wallahi a bɛ taa dɔw wɛrɛ bɛ na siga foyi t'o la i y'a faamuya dɔw bannen don k'u janto la an bɛ taga ɲɛfɛ ka hali bi kosɛbɛ nin so ɲɛfɔ nin so mɔgɔw olu ti hɛrɛ sɔrɔ fo kasara ka na nin jamakulu mɔgɔw ka sara de kɔfɛ u bɛ hɛrɛ sɔrɔ a musomanin a guwannen ka guwan ka woro bɔ a bɛ tiɲɛ ka woro bɔ a bɛ tiɲɛ ka woro bɔ a bɛ tiɲɛ dɔw bɛ se ka na bali k'a ta ten a cɛ kamana gannen t'a dɔn a bɛ kɛ cogo di sini hɛrɛ bɛ se ka na a ka ko kɔnɔ ten san ɲɛbila fiɲɛ ninakili fiɲɛ o bɔra yen ka na se san ɲɛbila fiɲɛ ma n'i y'a ji mana na a man di jɔn ye de mɔgɔ si ni san nana bɛɛ bɛ content et puis fiɲɛ dumalen de bɛ tila ka na avant ou bien après wallahi i y'a faamuya o de so bɛ ni mɔgɔw mara i y'a faamuya an b'a fɔ ninnu ma jigiso mɔgɔw awɔ nka ninnu fana ka daminɛw ka di camancɛ t'u ka ko la laban ka di i bɛ kɛ ka waati fɔlɔ bɛɛ k'o ta o kelen a nana se gɛlɛma ma k'an t'a fɛ a tilara ka gagner o la tuguni a fa nin na ba nin na fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra ma n'est-ce pas réseaux sociaux sanfɛ kɛni a kɛra wulu ye ka kɛ falu ye ka kɛ fɛn bɛɛ sugu bɛɛ kɛ a waati ne tun bɛ énervé kojugu ɲɛma kɛra cogo cogo u b'a kɛ ordinateur nana kojugu kama koyi ordinateur siga t'a la a nana tiɲɛni dɔrɔn a bɛ ɲɛli kɛ dɛ mais a bɛ tiɲɛni min kɛ est ce que a b'o ɲɛli kɛ voilà parce que adamaden yɛlɛma ka kɛ fɛn sugu bɛɛ i y'a faamuya mais n'a fɔra e ka jamana ɲɛma k'o yɛlɛma k'o kɛ fɛn sugu bɛɛ olu ye dɔgɔyamaw ye u k'u janto la n'i ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔgɔyara c'est comme jamana yɛrɛ de dɔgɔyara mais min fana f'i kɛ Mali tɛ maa b'a dɔn dɛ ne y'o f'i ye Mali tɛ maa b'a dɔn ne y'o f'i ɲɛna i y'a fɔ walayi Mali tɛ maa b'a dɔn siga t'a la n'an dun ma maa b'a dɔn an bolo k'an bɛ taa cogo min na an tɛ taa ten ayi an tɛ se ka taa ten kaya tu hali dutigi n'a tɛ ɲuman kɛ e dun b'a dɔn e ka dutigi de don fɛn dɔ bɛ yen i t'a kalan siga t'a la hali n'a bɛ sira jugu kan i bɛ se k'a lasigi mɔgɔ de bɛ den dɔ wolo o b'i ladenw siga t'a la ba i bɛ ka min kɛ nin tɛ ko tigɛ ta dɛ i b'a kɛ tan sɔn nɔgɔya la mais ne nana komi e de b'a mara e dun wolola a sen kan e bɛ se k'a fɔ k'e bɛna pɛrɛn a kunna ayi tɛ i b'a dɔn mun y'o se Mali yɛrɛ fana ma arabadon dolo bɛ mun fɔ Mali bangena ka bɛn doloso ma vierge ka so de don o doloso bɛ mun fɔ kuma misɛnmanin cayali Maliyɛn kunkolo ka ɲi kojugu mais pratique la zéro fu théoriquement an bɛ kuma an ka sojuw la loi ka appliquer i bɛ kɛ ka loi appliquer a ka kɛ tan n'i ye loi sigi o maa o maa kelen kan a b'a fɔ a ye ne ta annulé bon il faut voir siga foyi t'o la fɛn minnu bɛ yen yɛrɛ ni faama ninnu dɔw bɛ ka ko dɔw kɛ ni tubabula dɔ k'a tu mun ye tubabu ko diya ne ye a bɛ démissionner ou bien a bɛ taga yɛrɛ empoisonner k'a faga mais o de bɛ tila ka kɛ an ka mɔgɔw content ko ye ka kojugu ye ka suyɛliba kɛ ka datugu kan ka datugu ko min na u kan k'u yɛrɛ faga ko min na o de y'u yɛlɛ ko ye parce que u bɛ bɔ o place la ka tila t'u bila place wɛrɛ la a lajɛ an ka faamaw mun minɛ dɛ depuis année juma ça fait comme an ka sɔrɔsiw mun minɛ dɛ depuis année juma jusqu'à présent u bɛ yen u tɛ jugé u tɛ condamné ni yɛrɛ u bɛ prison na bon mun nafa jumɛn b'o la voilà nafa zéro très bien i y'a faamuya théoriquement on est bien mais pratiquement on est mauvaise hali baara ma d'an ye non an tɛ baara fɛ et puis b'a Maliyɛn bɛ baara min fɛ bɛɛ ko k'an ka taa sigi bureau kɔnɔ k'an sigi yigi voilà mais mɔgɔ si t'a fɛ ka wotoro pousser mɔgɔ si t'a fɛ ka taa jita kɛ mɔgɔ si t'a fɛ ka manœuvre kɛ n'i yɛrɛ y'o daminɛ k'u b'a f'i ma ko gawatara i yɛrɛ teriw de olu de b'i lamuruti ok regarde 98 ne ye dolo kalan daminɛ k'a sɔrɔ n bɛ san 5 bɛ san 4 ka na tila dolo kalan na 2008 i y'a faamuya donc ne tɔɲɔgɔnninw bɛ temps mun sɔrɔ ka taga yala ni fɛn ninnu na ne ma tugu olu si kɔ n'i tɛ n cɛkɔrɔba dɔ kɛrɛfɛ i bɛ n musokɔrɔba dɔ kɛrɛfɛ donc n'i nana o nafa bénéficier waati min na o b'a fɔ ko cɛ nin ye faama dɔ den ne fa ye sɛnɛkɛla ye ne ba ye fantan mais ne yɛrɛ de ko ne tɛna to kɔnɔ ne bɛ n cɛsiri sinon kalan na n bɛ se ka n sigi ni n ka diplôme ko ni Mali baara sɔrɔ don min na wallahi i y'a faamuya mais n ye fɛn dɔ de ɲɛɲini n b'o appliquer et puis Mali kalanden de ka jugu Mali ma siga t'o la ni Maliyɛn kalan kaya tu Mali fagabaga fɔlɔ ye anw minnu bɔra université ni kalanjan minnu kɛ anw de b'an ban baara ma fo diplôme bɛ n bolo siga foyi t'o la diplôme ka ca ni service ye aw t'o kalama de wa wallahi
non siga foyi t'u la diplôme ka cɛ ni directeur ye aw to kalama de san san mɔgɔ 5,000 5,600 de bɛ tila Mali université la aw tɔra aw bɛɛ bɛ taa baara kɛ service jumɛn na a ka gɛlɛn sɛnɛ tɛ yan bagan mara tɛ yan wa n'an ma taa nin na diɲɛ jamana bɛɛ bɛ taa ka Mali to ko ni Karim ko ten est ce que Mali bɛ taa ɲɛfɛ Mali bɛ taa ɲɛ karamɔgɔ ka Karim Mali bɛ taa ɲɛ cogo di parce que ma se k'o de faamu parce que bi oui ni min de fɛ an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn namuruti siga t'a la i b'a sɔrɔ ne bɛ n sigi ne bɛ taa feere fɛn na ne bɛ feere fɛn danko ka taa ne ni n teri dɔ bɛ bɛn ou bien ne ni min ye kalan kɛ ne n'o bɛ bɛn b'a fɔ ala e bɛ nin de la n'a fɔra k'e ka kalan kɛ i ka na tile kɔrɔ i k'i jɔ tile kɔrɔ k'e ka na i b'a sɔrɔ ne ka hɛrɛ bɛ nin de la i y'a faamu o b'o kɛ ka ne lamuruti voilà i b'a sɔrɔ dɔ bɛ mansɔnya la u b'a fɔ ko ma ko gawatara ko bɛ gawatara la o n'a ɲɔgɔnna de an bɛ ɲɔgɔn namuruti bon i m'a ye o de fɛnɛya caya siga t'a la zon cayara kalabanci cayara bon i b'a dɔn sɔgɔmada fɛ bɛɛ b'a ko n bɛ bɔ ka taa baara kɛ zon fana de bɛ bɔ ko n bɛ taa baara kɛ n'i taara arrêt la u falen de bɛ dus siga t'a la bon olu bɛ mɔgɔ jigitigɛ de la o ye olu ka baara de wa ni min ka don jara su jara u bɛ na tile jara su fɛ u bɛ ne jago cɛ ne ka kunu jara dɛ ne ka kunu baara jara mais i b'a bila est ce que i b'a bila i kunna est ce que laban b'a la laban t'a la très bien k'a to n'an ka kuma kelen f'i ye ko kelen bɛ yan kuma bɛna digi génération future la i y'a faamuya dugu mɔgɔ sɛbɛba bɛɛ occupé len don o de la 24 heures je suis occupé awɔ dugu mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ occupé len don mais tilengasigi bana t'i la foyi t'i la su kɛ bɛɛ kɛ sigi la daga sunɔgɔ ni fɛnw k'a to hali ni Ala bɛ mɔgɔ dɛmɛ a t'i dɛmɛ k'i dalen to i tɛ foyi la dɛmɛcogo t'o la sa fɔlɔ misali la lajɛ kokajɛ ni pareli tun bɛ hali muso ni cɛw sɔrɔ mais sisan ko manevuru bɛ tɛgɛ i parelenba ka muso minɛ i la ka taa n'a ye ka tigiya cɛ minɛ i la ka taa n'a ye donc aw kana jɔ y a pas sous métier dɔnkili minnu bɛ da fɛn minnu bɛ da aw kana fɛn ninnu ni manamanakan ye i y'a faamuya y a pas de sous métier voilà effectivement c'est la réalité diɲɛ ko ma nɔgɔ et puis o kalanden kelenw fana ka problème ye mun ye u bɔra dugu mun na u fa n'u ba kɔrɔninw bɛ dugu mun na dɛ ko n'u tagara ye ko sorciers ni sorcières bɛ na olu dun e wolola ye e somɔgɔ bɛɛ bangena ye olu si ma sa e kelen de bɛ taa sa cogo di o tɔ la dugu sigilen bɛ k'e yɛrɛ kɔnɔ o tɔ la faama ma bange aw ka subagaw ɲɛna yan voilà donc ni fɛn ninnu lajɛ ce sont des choses imaginaires so yira an denw na ko n'u taara k'u bɛ subagaw bɛ n'u dun subagaw bɛ dun misi feere la e kana kalan na e tilalen k'e tɛ taa foro la non ni ne tun ye Mali ɲɛmɔgɔ ye i tilara kalan na dɔrɔn ka jatu un jour a bɛ na parce que ne bɛna kalan forcément ne bɛna kalan wa choqué pour éduquer i b'a dɔn kuma in tɛ manamanakan ye i y'a faamuya n'i m'u choqué u tɛ éduquer ni ne tun ye Mali ɲɛmɔgɔ ye i tilara kalan na agriculture yan e bɛ taa yen élevage e bɛ taa yen pêche e bɛ taa yen ni Mali ye sɛnɛ kɛ sisan Amérique bɛ tila k'a fɔ ko non ko an mago bɛ Mali la an banna sɛnɛ in de ma k'a to an bannen bɛ sɛnɛ ni bagan mara ni jɛgɛ bɔ mun ma ni Mali ma segin a ma Mali tɛ avancer est ce que an bɛ se ka segin o ma tuguni e jɔ b'a ye n bɛna exemple kelen d'i ma i k'a faamuya dolo min bɛ ka Mali mara hɛrɛba de bɛ Mali dugukolo la barikaba de bɛ Mali dugukolo la n'est-ce pas Malien bɛɛ ta ka bɔ Mali kɔnɔ i ka taa an sigi Amérique i ka Américain bɛɛ ta ka bɔ Amérique ka na sigi Mali la ko ne Karim ko diɲɛ bɛɛ bɛ tila ka taa ka Mali to yen ayi an tɛ baara fɛ e tɛ baara fɛ e sigilen so ɲumanni kɔnɔ o de bɛ baara ɲɛ yan e sigilen mobili dagabana kɔnɔ o de ye baara yan il faut voir an ka fɛn fɔ tiɲɛ ka k'a to ni ne ye ɲɛmɔgɔ ye a ko bɛ caya dɛ kelen n'i sera ekɔliso daw fana na yan ni ekɔliso la Mali gouvernement tellement kalan mun bɛ Mali la UEMOA poyi Mali tun b'a bɛɛ da mais sisan vori tɛ tɛmɛ an ka denmisɛnninw kan n bɛ min de fɛ yen an ka classe prémané gouvernement école dɛ olu tɛ se ka dɔw tɛ se ka ABCD kalan a prémané i b'a bɔ k'a lajɛ a se ka ABCD kalan parce que kalanw bɛ ka daminɛ ni bamanankan de e kalo kelen kalo fila kalo saba k'o bɛɛ kɛ ni bamanankan ye e bɛna kalo naaninan na k'e bɛna tubabukan kalan est ce que den b'a ɲɛ dɔn o yɔrɔ na a ka gɛlɛn i m'a fɔ parce que wagati min kan ka kalan ka kɛ wagati min na o ka k'o la o de tun privé cayara bon privé fana lafuyera privé bɛɛ lafuyelen don bi parce que privéw cayara Mali kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn ko ninnu dɔw yɛrɛ privé yɛrɛ voilà i b'a dɔn o tiɲɛna mun na u bɛ taa misali la mɔgɔ minnu ye DEF ni bac jɛ siɲɛ 7 siɲɛ 9 ne yɛrɛ b'o caman dɔn u bɛ t'olu ta ka n'olu bila maîtrise la prémané ni deuxième kunna Mali ko in o bɛ se ka kalan mais k'a to anw tiledenw mɔgɔ min bangena 1981 2016 n bɛna émission kelen kɛ anw tiledenw jogo kan wa an tiledenw fana bɛna Mali yɛlɛma
Mamoun Bangna 1981 à 2016 ma. Clé de Kumigo Mara. Dimanche Deon Dolo de Kumigo Mara. Parce qu'en Famoun Bangna 1945 à 1980 ma. Kalo de Kumigo Mara. Tenait Deundé en Faga, on a un gouvernement, moi qu'on a fait des Maralim maintenant Dolo fait. Mais en Mounumbi, Mounum Bangna 1981, 2016. Clé, en Wama Beda Kenaka, Ima Nebiga da Kenaka. Parce qu'il n'est pas là. Il y a famille. Donc, au clé de Balontana, au lieu de Malik Mali. Au clé de Basketila, au lieu de Malik Mali. Au clé de Barala, au lieu de Malik Mali. Parce qu'il y a Kamafo. Kakla kan clé des réseaux sociaux développés au Ratima, ni mana mo million kelem se gilame kelin kono. Donc atu, uku janto. Clé de iman chagoron me kashambulu, anga dong dalana nga fen numbulu wakati bela. Nebeni kumbedo, dulu de akeme demsen nte. Ya famia ni be émission mi kana likatu ala ka shijani kana dama awa kosabe karamogo karam wati ale bankola akadinye iki isigero fo mboye ki ga ndiga jurusira di mbogoma. Okay, je to de Karim Konari demsen dulu karamogo ube na kadi dura fo savant international valeur ya famia voilà nega ndiga jurusira de 73 46 39 06 73 46 39 06 ita fanga to dungana ode biolo flan saba bina nu woro be saba ni kononton fu ani woro Karim Konare kuluba kuluba sogona fi nsigero ben me kuluba sogona fi terminus ya famia de se rappelle la wakati bela parce nega ko kacha mais ni mo ma soro dron écrit WhatsApp ga be kuma to WhatsApp kan numéro ni WhatsApp ka awa WhatsApp kan ya famia voilà nu wele luke Karim Bo Jabi OK ya famia o jaranye OK alibi antena se ka nega jurusira bi ambe continuer ni anga babu ye halibi ya fam sisan mamu tumeka anaje ni watina ambu bela jelefo ya fam ambu bela jelefo anga foli folo anga di draman soirée mani watina alebe ka anaje baba nanjo baba nanjo ale fana be ka naje ni watina da watara ale fana be ka naje ni watina alu le charma o ne era balmake fo segu sigila amba fana fo abe ka naje foli bilwa dirama awa Musa Bari ale fana be ka naje ni watina alu le charma kone ako ka abe ka émission na me ko émission ka kain ko jugu ya fam merci bo amba fo ko sobe kaya ya fana be ka naje ni watina mam kuma ale fana be kan najeni watina ne redi amba fu kosobe dante folim na sugo firila ngana do nyama ko rasula amba fu kosobe Ahmed Mahamadou ale fana be kan najeni watina fo Francis Denela ambe Ahmed Mahamadou fana fu kosobe ambe Mahamadou menta fo ale fana be kan najeni watina Draman Bengali ale fana ye donkela bade do quartier ay Bamakɔ yan abe bangoni fanfela la amba fana fu kosobe soma bado surugu sene samba ale fana be ka najeni watina ya fam Fadege Dambele ale fana be ka najeni watina ko Italy sigila Dramani Dibo ale fana be ka najeni watina amba u bela jelefo Siraba Kulubali amba fana fo kene konnana kosobe ale fana be ka naje ambe foli alibi ambi adi bela jelema amba di bela jelema ka bela jele walnimando mama be ka naje ni watina ambu bela jele fo Mamadou Jara o ne era balmake amba fo dante foli mina kene konnana angata soni amena anga kasawkuru sigatala OK donc amena do ko ngafolu tonun kono kanya foluke jiso fanam ke sabaye jiso jiso folo de jama kluye Mamadou Bangena le 22 juin 22 juin abi fo olu mogoma ko faso dew cancer jamakulu to muru de ba fo ma cancer jamakulu dolo musumando OK ale be ji de kofo ji da kono ji marale l'eau potable ya famia ale be kuma oka no be mogomuna no be demsonna ni wulka jomake ibe saraka chamambo ka sore demsoni mafuru a do numa do sambi kono o be to tirgi trokola kabako bo kabila olu note bangi wakati ne bake Allah akbar ya famia mais be ni kalo wakati ma bado do o de kira Mamadou
sallallahu salim kisi nema bay ale de bangena ni watin kono ka balontana bambe nu ba fama ko Zinedine Zidane de bangena ni watin kono ya famiya donc ma ba chama bangena wati kono mais ne be dama don doronta comme Nelson Mandela re bangena wati ya famiya ni maw lu le so ko yere fa o faso no fe u be fen bege o fadu golo no fe Allahu akbar ya famiya donc amogo joro tigudo amogo chesirlo no amogo hine batodo hine dolo jume ji olu de ba nye ka tu mawre ka dese ka nyew yere olu de be ka barato kata ke ka abaga barato kata ka bancin de ba barala kata kenema mo gore de me ya famiya ka batu ale ko be ka lafiya de donc ba kele mana lafiya o te be lafiya donc ale ko bere ka lafiya ale ba nyaare wa rebe toro kono mais abika mo gore bo toujours ya famiya o mo bangana no wakati ya famiya e ma an kunti Mamadou Kijine ma bayi ale litera pour que jien bebe se ka lafiya mais ale re toro lintunu janfate janfay jugate jugaye ka gen ba fa jamana kan mais ka liti kama signa kana fa jamana kele mun ni misiri wala bi ni ma to me sili fanana fayri ba to ya famiya c'est comme ça o de mo bangna watu kono olu mo o demsoni sanu ka furu be me chuka bala sababu bala amo nyeni ngaduma o denkani o de be me ka sura ma musuta chuka bala sababu bala ya famiya olu ka do yima tene sibiri de bo ma otoro olu dem mana bangi sibiri den ngoma kasarama bana bato o de bangene fle Allahu akbar ya famiya na bete ni mun benana wati ka anyuma bala juguma bala parce que la même baga kacha la même baga jugube nyuma be nambaro kono pour que ka ta jiso flanana o de mogoy excusez mo bangena le 23 octobre le 22 novembre o de jisigli jinogole ya famiya o la wajini jolin na oluna nyona abi fo oluso matin to abu moru de ba fo ma ko scorpion jamakulu wa ya famiya awo olu maw dusu fariya ko sikeske da matwen gojugu sosol da matwen gojugu o de ba mo ko sa ale ma ba do jume Amadou Toumani Touré ya famiya donc o ya ma ba do ya famiya ani Kim Kardashian comme to ka pub ke chama refenen Kim be kuma akura dinye drone ya famiya ale bangana njama kulin fe American nga Kim télé réalité la ka film bo ko donc dala rida ay cinéma ne do cinéma bola do wi ya famiya parce que ale fartu ke to kan ni jam so betay maire de premier do musum forme kan atama jembek oui bana ya famiya ibo fanado karamogo no borin tien warti ba le plus riche du monde Bill Gates ale fana bangna scorpion mo ka jama kulu mo ko basitala amogo u tito kulaka alaba no mo janto iba to ajale na yere mun demede o lu yere de bi woro fara ni jama kulu mo ko janto gino la ko kaduyi ko dibi ma kaduyi sekere la ko nun kaduyi ya famiya ka nafolo de soro lu fe tugo abita o maw tuwana ta yoro janta o de kan o lu ka dakama ya famiya mais pour que ga benya don dulu karamo de wa tofi parce que kuma kan ngaja basitala laban parce que jamakulu ngo kamu beta fo jamakulu laban o de ye mogom bangna le 19 février le 20 mars abi foluma ko juguso dew o juguso dew ne bika 2019 mara 2019 mara le juguso dew fe ya famiya o lo jega so dun ti jega bulu ni ma be sanga jeng kono wani ma here batigi gacha wani ma nafulu batigi gacha wani mo here garsige fen bebele lwa numa do soro me katu poisson mo na ti labanganye ya famiya o ma ba do jume Guinée nga président ni karaba ko cliff lena na ma kolonchi o bitana karaka ni ba ko de n'est-ce pas karaba ko do asa ka tukala ya famiya donc ni o jamakulu o lu kan wu janto sisi ma fon dien kan ma fon no dorogu ni gloni fen no mo janto lula o de be ka kasara ulma et pour le mo bu yere ke mo sebe ka nyema o yesuni clé ka kla ko no sigi ma récompenser be récompenser to da ka nye drone olu ba nyima ni ke drone ya famiya parce que olu bena ko ji de ma ani baji baw de ma dien du sigi lembo yere de ka tu ni olu ka
dɔ ye caman sarada la dolobaru atiba ok o diyara n ye karamɔgɔ Karim sisan i b'i ka numéro di ani folikan laban min b'i bolo i b'o di kanubaw ma sisan an bɛ sɔrɔ ka babu kuncɛ waati ale sera ok problème t'a la kosɛbɛ cɛ o cɛ muso muso k'i bɛ ka denmisɛnnin dolo karamɔgɔ de lamɛn n'o ye Karim Konare ou bien savant international malien i y'a faamuya nin thème nin de diyara n ye tile fila in na parce que nin bɛ n conquérant tɔɔrɔ de i y'a faamuya nin b'olu sɔn cunne ne ka foyi t'a la ne ko n faso de ne ko wa n bɛ dɔɔni da kɛnɛ kan et puis n tɛ mɔgɔ si gundo da kɛnɛ kan mais ne bɛna ɲɛfɔ de nin b'i fɛ nin b'i la nin de b'a to a bɛ sababuya n'o digira mun na voilà i sɔn ka ci je m'en fiche de ça oui i y'a faamuya ok donc nɛgɛjuru sira de 73 46 39 06 73 46 39 06 tanti Mawa Fura Sikaso Karim Sanogo n ka foli belebeleba b'a ye a dɔgɔnin Aja foli belebeleba dira a ma a n'u ka musokɔrɔba yɛrɛ ko n bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen na Kuluba cɛ n'a muso Fanta Tarawele n ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye n tɛ se ka maa in bɛɛ tɔgɔ fɔ Yusu Berete Bozokɛ Iba Jalo n ka foli belebeleba b'a ye i y'a faamuya k'a to e yɛrɛ n ka foli bɛ ye ani Basaro Sanogo n ka foli dira animateurs ni techniciens bɛɛ ma n da sera mun tɔgɔ ma n da ma se mun tɔgɔ ma nka n ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ n'i m'an yɛrɛ fo awɔ Karim Konare foli belebeleba dira i yɛrɛ ma merci o de don mɔgɔ man ka ba i yɛrɛ la karamɔgɔ Karim i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan an b'i bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n bɛ an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo an ka ɲɛmabulon maaw bɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na kɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ Basaro ma ko baara ɲɛna n'i y'a mɛn ko animateur animatrice an ye technicien de don ni technicien tɛ baara ci ɲɛ kojugu an bɛ Musa Baraji fo ni waati na fo Faransi segila soutien Fico an b'a fana fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni Ala ma baasi kɛ mardi wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔna na ani karamɔgɔ Karim savant international an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi ni Ala ma baasi foyi kɛ Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ hakɛto bɛ kuma kan salala Mahamadu